Dragi moji gledatelji, danas vam želim preporučiti jednu specijalnu biljku i još posebniji čaj koji ima iznimne zdravstvene blagodati, međutim specijalno je čaj dobar za sve vas koji želite prirodno ukloniti one otekline vašega tijela. Mi danas znamo da otekline mogu biti uzrokovane sa manjim problemima, međutim puno veći problemi, kao što su bolesti bubrega, bolesti pluća, jetre, srca, recimo limfni edemi, problemi sa cirkulacijom, vama uzrokuju one silne otekline tijela. I sve što vi želite prirodno uklanjati ove otekline sa prirodnim načinima koji nemaju nuspojava, i tako ću vam danas preporučiti jednu specijalnu biljku. Preporučit ću vam zapravo što ona još može nama pomoći kada je redovito konzumiramo. Na kraju emisije ću vam dati jednu jako bitnu informaciju kako se koristi ova biljka, čak i u formi čaja, i koje su nekakve preporučene dnevne, čak i godišnje doze koje nikako ne smijete prekoračiti. Međutim, umjerenim korištenjem ove biljke značajno ćete smanjiti rizik od nastanka oteklina. Preporučujem vam nešto što se naziva uva urs. Prije izuma antibiotika autohtoni naredi koristili su razne biljke i biljne lijekove za rješavanje problema, uključujući recimo infekcije. Jedan primjer je biljka zvana uva urs ili medvjedka, koja se već stotinama godina koristi kao prirodni lijek, specijalno za infekcije mokraćnog sustava, ali isto tako za bolesti bubrega, dakle recimo sprečavanje nastanka bubrežnih kamenaca i sl. Jedan od onih razloga zašto imate problema sa oteklinama često budu upravo problemi sa bubrezima. Dakle, samom biljkom ili ovim čajem vi liječite bubrege, ali isto tako potencijal svega toga je smanjivanjem rizikom nastanka oteklina. Isto tako vodite računa da ovu biljku možete uzimati kao čaj, što je jako dobro, ali ga možete kupiti kao prah, tinkturu, čak i druge vrste, dakle opcija koje možete danas kupiti recimo u dućanima zdrave hrane, ili što je možda još jednostavnije, kupite u internetskim dućanima zdrave hrane, što će vam značajno pomoći. Ovaj subtropski mali grm podrijetlom je iz Europe i Azije. Dobro raste u subtropskim visinskim okruženjima. Stoga se nalazi u sjevernoj Europi, Islandu, Aljasci, planinama Sierra Nevade, Apeninima, Himalajima. Također se može naći u planinama sjevernoj i srednjoj Americi. Plodovi su okrugli, mali, žute ili crvene boje, a preko svega cijeli grm je vrlo lijep, što je danas jako bitno za reći. I mi, kada koristite ovaj sami čaj, njegovi znanstveni blagodati, dakle izbacujete višak nakupljene tekućine, pomažete boljoj funkciji bubrega, sprečavate bubrežne kamence i sprečavate infekcije mokraćnog sustava. Ova vrsta recimo biljke ima značajnu mogućnost čak sprečavanja nastanka skorbuta jer ima visoku koncentraciju vitamina C, i isto tako vi sa redovitim korištenjem ovoga čaja možete spriječiti nastanak samoga proljeva. Dakle, jedan od onih krasnih načina, ako slučajno imate proljev, piti ćete uva ursi čaj. Uva ursi čaj sprečava nastanak visoke razine koncentracije zapravo lošega kolesterola, sprečava nastanak krvnih ugrušaka, isto je krasan lijek, kao što ste malo prije čuli, za bubrežne kamence često imate onu visoku razinu mokraćne kiseline, a visoka razina mokraćne kiseline uzrokuje nastanak samoga gihta, pa ova biljka tu može itekako pomoći. Isto tako možemo reći uva ursi sadrži allantoin, sastojak koji se koristi u mnogim kremama za kožu. Allantoin može umiriti kožu i ima aktivnost popravljanja tkiva. Može se primijeniti na rane ili posjekotine kako bi se dobio umirujući učinak, zaustavilo krvarenje i borilo protiv samih infekcija. Također se može primijeniti izvana za osip na koži ili uganuća mišića, što je dakle jako bitno za reći. Vama uva ursi čak smanjuje rizik od nastanka onih vaginalnih infekcija, isto tako prirodno liječi gonoreju i sifilus, dakle spolno prenosive bolesti, čak sprečava gubitak kose, i još jedan od onih krasnih perspektiva konzumiranja ovoga čaja biti će smanjivanje vidljivih znakova starenja. Dakle, smanjujemo vidljivo nastanak pora, suhe ispucale recimo kože, vama uva ursi može pomoći. Međutim, određeni broj osoba itekako ne smije konzumirati ovaj čaj i o tome dakle vodite računa. Možemo reći djeca, trudnice i osobe sa problemima sa bubrezima trebaju se posavjetovati s liječnikom prije uzimanja bilo koje uva ursi.
Velika doza uva ursi može uzrokovati kontrakcije maternice u trudnici, uzrokujući tako pobačaj. Uva ursi treba alkalni urin kako bi aktivirao svoja antimikrobna svojstva, pa se savjetuje izbjegavanje konzumiranja kisele hrane, dok uzimate uva ursi kao prirodni lijek. Kao što su naranče, ananas, rajčice, bobice, vitamin C, zajedno sa kiselim lijekovima poput amonijevog klorida, dakle vodite računa, dakle da izbjegavate kiselu hranu taj vremenski period dok pijete uva ursi, jer može smanjiti utjecaj uva ursija na vaše tijelo. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Još jedna jako bitna informacija za kraj. Dakle, čaj od uva ursija ne smijete koristiti više od 7, maksimalno 10 dana u jednom navratu i nikako ne smijete konzumirati više od 5 puta godišnje. Dakle, to je jedan od onih čajeva koje moramo jako paziti jer u visokim koncentracijama može postati opasan za naše zdravlje, međutim u novim normalnim preporučenim dnevnim dozama može biti izvan reda. Tako za izbacivanje ovih oteklina. Dakle, 5 puta godišnje, 7 do 10 dana u jednom intervalu i to je nekakva maksimalna preporučena dnevnica. Recept za pripremu čaja. Možete kuhati jednu žlicu lišća u 2 šalice vode 30 do 40 minuta dok se tekućina ne smanji na 1 šalicu. I pijte pola šalice čaja 2 puta dnevno. Ako imate infekciju, recimo mjehura, pokušajte piti čaj pomiješan sa nezazlađenim sokom od brusnice. Alternativno možete pomiješati osušene biljke i čuvati u hermetički zatvorenoj posudi na suhom i hladnom mjestu. Za pripremu uzmite 1 do 2 čajne žličice suhog lišća uva ursija u 200 ml prokuhane vode. Kuhajte 5 do 7 minuta. Za jaču infuziju kuhajte čak do 15 minuta. Procijedite i stavite malo meda po svojoj želji. Generalno vi ćete najčešće kupiti uva ursi u dućanima zdrave hrane i pićete mi ovu verziju, 1 do 2 šalice dnevno, možda prije podne, možda i popodne, ali to ćete više vidjeti na onoj ambalaži koju kupite od proizvođača šta vam preporučuje. I rekao sam, 7 do 10 dana pijete čaj od uva ursi, izbacujete tekućine na prirodan način i puno toga još možete poticati vaše zdravlje. Da li ste vi, moji dragi gledatelji, ikada koristili uva ursi? Ukoliko jeste, pišite nam dolje ispod video zapisa kakvi ste vi imali zdravstveni. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moji svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, koji su najbitniji vitamini koji će izbacivati tekućine iz vašeg organizma, to saznajte u ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite me i dalje. Do druge emisije, lijepi ugodan pozdrav.